Assalamualaikum and hi everyone. Kita masih di chapter 8 Limits and Continuity, but this time di subtopik yang baru 8.2 Asymptotes. So sebelum ni kita dah buat asymptote di graph sketching chapter 5, but this time kita masih nak mencari asymptotes tetapi menggunakan limit. Okay, so seperti kita semua sedia maklum, asymptote ada dua jenis. Yang pertama vertical asymptote, yang kedua horizontal asymptote. Okay, so vertical asymptote adalah garis lurus yang kita lukis menegak begini dan kita akan label dia sebagai X equal A. Okay, so untuk vertical asymptote kita label dia X equal. While untuk horizontal asymptote dia adalah satu garis lurus yang kita lukis secara mendatar dan kita akan label dia sebagai Y equals to B, let's say. Okay, so untuk horizontal asymptote kita akan label Y equal. So pastikan kamu familiar dengan bentuk horizontal dan vertical asymptote. Boleh tengok pada bahagian gambar rajah di bawah ini. Kalau horizontal asymptote adalah yang kita lukis mendatar, which kita akan label dia Y equal. Untuk vertical asymptote adalah garis yang menegak, okay, dan kita akan label dia sebagai X equal. So untuk menggunakan limit mencari asymptote, di bahagian sini ada ditulis cara atau metodnya. Okay, boleh baca sendiri dahulu dan madam akan explain lebih detail pada example 13 on next page. Okay, for example 13, arahan soalan adalah determine the vertical and horizontal asymptotes. However, untuk video yang ini, madam hanya akan tunjukkan cara atau steps untuk kita cari dahulu vertical asymptotes. Okay, so kita akan fokus pada vertical asymptote sahaja terlebih dahulu. Okay, before kita start solving example 13, kita baca dahulu sedikit nota tentang vertical asymptote. A line x equals to a is a vertical asymptote of any function if either kita cari limit x approaching a from right or kita cari limit x approaching a from left and kita dapat hasilnya either plus or minus infinity. Okay, so from this note, madam keluarkan steps untuk kita cari a vertical asymptote. Okay, so to find vertical asymptote, step yang pertama adalah kita perlu cari find the value of x, which kita akan label x equal a, that causes denominator to be 0. Next step, after we find x, kita akan cari, so you will find limit x approaching a from right of fx and limit x approaching a from left of fx, and we will check if we get positive or negative infinity. Okay, so ada dua step sahaja dan kita akan follow step ini untuk cari vertical asymptote. Okay, kita pergi kepada example 13, question A, to find vertical asymptote. Okay, so kita pergi kepada step yang pertama. We need to find the value of x yang menyebabkan denominator menjadi 0. Okay, so if we look at our function, it is a rational function. Seperti kita sedia maklum, rational function bahagian denominator actually cannot equal to 0. Okay, so untuk mencari vertical asymptote, kita perlu cari nilai x yang menyebabkan denominator menjadi 0. Okay, so the first step is ambil sahaja denominator kita ada x minus 5 equal dengan 0. Okay, straight away equalkan dengan 0. Next step adalah kita akan cari nilai x. So from this one, kita ada x equal 5. Now madam akan boxkan x equal 5. Madam akan check
adakah x equal 5 ini is the vertical asymptote for this function. So macam mana cara untuk check x equal 5 is the vertical asymptote? Kita akan follow step yang kedua. So apa yang kita akan buat adalah kita akan replace a ini dengan 5. So kita akan cari limit x approaching 5 from right, dan kita juga akan cari limit x approaching 5 from left of this function. So step yang kedua adalah kita akan tulis limit x approaching 5 from right of fx, which madam akan terus ganti fx kita. So fx adalah negative 2 divided by x minus 5. And one more, madam akan tulis siap-siap limit x approaching 5 this time from left of fx. And kita ganti function fx, which kita ada negative 2 divided by x minus 5. Okay, so untuk step yang kedua, kita tulis dahulu template. Our limit approaching 5 from right and limit approaching 5 from left. Okay, next step, kita kembali kepada subtopic 8.1. Kalau kita dapat sahaja soalan limit, apa yang perlu kita buat adalah terus ganti limit ke dalam function untuk kita lihat case. Okay, so limit x approaching 5 from right, madam akan ganti masuk limit. So apa yang kita buat adalah ganti 5 di tempat x. So kita ada negative 2 divided by, so if we replace x by 5, so kita ada 5 minus 5, kita akan dapat 0. So di bahagian denominator ada 0. So this one is the case where something over 0, which kalau kita ada something over 0, kita tahu jawapannya adalah infinity. Tetapi kita harus semak either it is positive infinity ataupun negative infinity. So recall kembali untuk tentukan either positive or negative infinity, apa yang perlu kita buat adalah, so kita tahu kita punya x is approaching 5 from right. So kita buat satu number line. We have 5 here, dan kita nak approach 5 from right. Okay, so kalau approach 5 from right, kita akan pilih satu nilai x sangat dekat dengan 5 from right. So kita boleh pilih 5.001. So apa yang kita akan buat dengan 5.001 ini adalah kita akan test masuk ke dalam function kita. Okay, so our function is negative 2 divided by x minus 5. So if we replace x dengan our test value, which is 5.001, so kita ada 5.001 minus 5, apa yang boleh kita buat adalah kita akan semak sign. Okay, so bahagian atas kita akan ada negative disebabkan negative 2 is always negative. Di bahagian denominator, press calculator. 5.001 minus 5 akan memberikan hasil positive value. So secara overall, this thing kita ada negative divided by positive value. So overall kita akan ada sebagai negative infinity. Okay, so means that jawapan final kita is negative infinity di sini, dan untuk kita punya zero right here, kita akan refer bahagian denominator di sini. Okay, this one that causes 0. So bila kita choose any x value really close to 5 from right, kita dapat positive value, so kita kena letak 0 plus. Okay, so basically untuk limit x approaching 5 from right, kita dapat jawapan negative infinity. Okay, so kita buat pula untuk another side, which is x approaching 5 from left.
Okay, so the same method. Dapat saja soalan limit, kita akan ganti masuk limit ke dalam function. So this one kita akan ada negative 2 and the same thing happen which bila kita ganti masuk 5, kita ada 5 minus 5 which equals to 0. So something over 0, kita dah tahu jawapannya adalah infinity. But this time kita hanya tinggal nak tentukan positive infinity or negative infinity. Bagaimana untuk tentukan? So kita akan pick a certain value of x. So kita lukis dahulu number line. Kita ada x equal 5. And kita nak approach 5 from left, from this way. So if we pick any value of x that really close to 5, kita boleh pilih 4.999. Okay. And then kita akan ganti masuk this x yang kita dah pilih ke dalam function. Okay. So we have negative 2 divided by x minus 5. So kita ada negative 2 divided by 4.999 minus 5. Now kita check sign atas dan bawah. Okay. So untuk bahagian atas, negative 2 would always be negative value. So kita ada negative. Bahagian bawah kita ada 4.999 minus 5 also will give us a negative value. So secara overall, this one, negative divided by negative value, kita akan dapat positive value. Okay, so this one is equal to positive and kita tahu the answer is infinity. So fill in right here, kita dapat nilai positive infinity dan jangan lupa 0 di bahagian sini, kita akan refer sign di sini. So we have negative here, so kita akan letak 0 negative. Okay, so untuk limit from left, kita dapat nilai positive infinity. Okay, kita dah jumpa limit approaching 5 from right dan limit approaching 5 from left adalah negative infinity and also positive infinity. So apa yang kita kena semak sebenarnya? Why we are doing this? Okay, kita cari limit kiri dan kanan ini. Tujuannya adalah kita nak prove yes, this is the vertical asymptote. Tapi macam mana cara proving tu adalah apabila kita berjaya tunjukkan bila kita cari limit kanan atau limit kiri, dan kita mesti jumpa jawapannya mesti either negative infinity atau positive infinity on either side. Okay, tidak kisah. So kerja kita adalah kita cari limit kanan atau limit kiri dan pastikan jawapan yang kita jumpa itu adalah either negative infinity atau positive infinity. Okay, so baru menunjukkan bahawa kalau jumpa infinity membawa maksud yes, x equal 5 is the vertical asymptote. Okay, so since kita dah kira limit kanan, kita dapat negative infinity. Okay, as long as dapat infinity. And also limit kiri, kita kira juga dan kita dapat value infinity, positive infinity. So now we can confirm that dan kita boleh conclude therefore x equal 5 is the vertical asymptote. Okay, now kita try cari vertical asymptote for question B from example 13. Okay, so the first step adalah kita mesti mencari nilai x yang menjadikan denominator equals to 0. So the first step is, this is our denominator. Kita ada 4 minus x square equal to 0. Okay, jadikan dia equal to 0 and kita akan cari x dari sini. So since this is a quadratic equation, so kita akan factorize untuk bantu kita dapat nilai x. So we would have 2 minus x, 2 plus x equal to 0. Okay, and then kita ada dua nilai x di sini which kita ada x equals to 2 and the next one is x equals to negative 2.
Okay, so madam akan boxkan kedua-dua nilai X ini. So, berbeza dengan soalan pertama tadi, di mana kita ada satu sahaja nilai X, means one vertical asymptote. But this time untuk soalan ni, kita ada dua nilai X. So, we have to check sama ada adakah kedua-dua nilai X ini adalah vertical asymptote for this function. Okay, mesti check untuk kedua-dua nilai X. So, okay, untuk X yang pertama, kita check for X equal to. Okay, step masih sama. Which means kita dah jumpa nilai X, which this time X is equals to 2 first. Okay, and then kita pergi kepada step yang kedua. Kita nak cari limit. This time our X is approaching 2 from right and left. Okay, so kita akan tulis template kita. Kita ada limit X approaching 2 from right of our fx. So kita ganti kita punya fx adalah x divided by 4 minus x squared. And untuk limit yang kedua, kita ada limit x approaching 2 from left of our fx. So kita akan ganti siap-siap kita punya fx, which kita ada x divided by 4 minus x squared. Okay, and then bila kita dah set up limit from right, limit from left, so kita akan start cari the limit. Okay, for each, kiri dan kanan. Okay, so untuk limit x approaching 2 from right, so kita akan ganti masuk 2 inside our function. So dia akan jadi 2 divided by, so if we replace 2 here, so kita ada 2 squared. So 4 minus 4 di bahagian denominator kita akan ada 0. So again this is the case something over 0. So kita tahu jawapannya adalah infinity. Okay, cuma kita perlu decide this is a positive or negative infinity. So macam mana cara untuk kita check either positive or negative infinity? Kita akan pilih satu x value. So this is our number line, and kita ada x approaching 2 from right. Okay, so kalau kita approach 2 from right, kita akan pilih 2.001. Okay, and then kita akan replace 2.001 into our function. So function kita ada x divided by 4 minus x square. So if we replace 2.001 di tempat x, so kita akan ada 4 minus 2.001 square. Okay, so sekarang kita nak semak sign. Untuk bahagian numerator, bahagian atas, 2.001 is always a positive value. And then divided by, so bahagian bawah ini, kalau tekan calculator, dia akan bagi nilai negative value. Okay, so secara overall positive divided by negative value, so kita akan ada negative infinity. Okay, so bermaksud our final answer would be negative infinity. And jangan lupa 0 di sini kita akan refer sign di bahagian bawah, so kita ada 0 negative. Okay, so that one is limit x approaching 2 from right. So we would do the same untuk x approaching 2 from left. Okay, so kita akan ganti limit x2 ke dalam function. So kita akan ada 2 divided by, so the same case again, kita ganti 2 right here. So kita akan ada 0 di bahagian denominator. So something over 0, the answer will always be infinity. Cuma kita nak decide positive infinity or negative infinity. Okay, so kita akan buat number line. We are approaching 2, this time from left. Okay, so this is 2. Kita approach from left, so kita boleh pilih x 1.999.
Okay, so bila kita pilih X equals to 1.999, so kita akan ganti X equals to 1.999 ke dalam our function. Kita ada 4 minus X square here. So bila kita replace 1.999 di tempat X, and kita akan semak sign untuk bahagian numerator and denominator. Okay. Untuk bahagian atas, 1.999 will always be a positive value. And bahagian denominator, if we press calculator yang ini, kita akan dapat positive value. Okay, so secara overall, positive value divided by another positive value, so kita akan dapat nilai positive infinity. Okay, so our final answer is positive infinity, and for this 0 kita akan refer sign di sini, so kita ada 0 plus. Okay, so now for X equal to, kita dah cari limit approaching 2 from right and also approaching 2 from left, and kita semak either kita jumpa positive or negative infinity. So for X equals to, yes, kita jumpa negative infinity, kita jumpa positive infinity. So madam dah explain tadi, when you check, as long as kita dapat infinity either positive or negative, so we can conclude therefore X equal to is the vertical asymptote. Okay, but this one kita hanya baru semak untuk X equal to. So we have one more X, which is X equals to negative 2. Okay, for X equals to negative 2, so this time madam nak kamu cuba buat sendiri. So step yang pertama we are done, which kita jumpa X equals to negative 2, and kita akan terus pergi kepada step yang kedua. So this time kita akan buat template limit X approaching to negative 2 from right of our fx. So approaching negative 2 from right, our function is X divided by 4 minus X square. And one more, kita ada limit X approaching also negative 2, but this time from left of our fx. So kita kena ganti kita punya fx minus 2 from left, function X divided by 4 minus X square. Okay, so ini adalah template-nya. So kamu akan continue untuk cari limit dan semak at the end, either kamu dapat atau tidak bahagian sini positive or negative infinity, as well as this one, check kamu jumpa atau tidak positive or negative infinity. If you get any one either from right atau from left, okay, either one, sama ada dari kiri atau dari kanan, kamu jumpa jawapan either positive or negative infinity, means that this X is the vertical asymptote. Okay, so boleh cuba buat untuk X equals to negative 2. Okay, for the last example, madam akan tunjuk soalan E from example 13. Okay, so to find the vertical asymptote, kita akan ikut step yang pertama, which kita akan cari nilai X yang menjadikan denominator kita 0. Okay, so from this function, denominatornya melibatkan penggunaan square root. Okay, so denominator we have square root 4 minus X square. So kita akan equalkan dengan 0 and find X seperti biasa. So kita akan ada 4 minus X square equal 0, and again kita ada quadratic. So kita akan factorize untuk dapatkan nilai X. So kita jumpa dua nilai X again. Kita ada X equals to 2 and one more X equals to negative 2. Okay, so bila kita jumpa dua nilai X, kita perlu semak
Adakah kedua-dua nilai x ini is the vertical asymptote for this function? Okay. Okay, first kali kita akan semak untuk x equals to 2 first. Okay, so now kita ada the first step done. Kita jumpa x equals to 2, means that bila kita nak pergi kepada step yang kedua, kita akan cari limit x approaching 2. Okay, since our x is equals to 2, so kita akan tulis template terlebih dahulu. So kita akan cari limit x approaching 2 from right of our fx. So kita akan ada limit x approaching 2 from right. Our function is x divided by square root 4 minus x squared. Okay, so ini limit approaching 2 from right. And then kita juga mesti ada limit x approaching 2 from left of our fx. So kita ada limit x approaching 2 from left. Our function is x divided by square root 4 minus x squared. Okay, so once kita dah siap dengan template ini, kita akan proceed untuk cari limit bagi setiap side. Okay, left and right. Okay, so kita mulakan dengan x approaching 2 from right. Okay, so as usual, bila jumpa soalan limit, kita akan ganti terus limit ke dalam kita punya function. Okay, now bila kita ganti x equals to 2 ke dalam function, so kita ada 2 divided by, okay, now this time untuk bahagian bawah kita ada 4 minus 2 squared. So eventually kita ada square root 0, which the answer is 0. Okay, so bila kita dapat something over 0, it means that our answer would be infinity. Okay, tetapi for this case, now untuk kita tentukan positif atau negatif infinity, kita akan buat number line. Alright, so now madam buat number line terlebih dahulu. So kita ada x approaching 2 from right. Okay, approaching 2 from right. So madam akan pilih x 2.001. Okay, so bila kamu pilih x equals 2.001, kita akan ganti masuk ke dalam function kita. So our function is x divided by square root 4 minus x squared. So kita replace x dengan 2.001. And kita akan semak untuk sign. Okay, so bahagian numerator 2.001 is always a positive value. Tetapi untuk bahagian denominator, if you press calculator everything termasuk square root, kamu akan dapat map error. Kerana 4 minus 2.001 squared akan memberi nilai negative value. So bila kita ada square root of a negative number, bermaksud dia adalah undefined. So bahagian denominator kita akan ada undefined because of that square root negative number. Okay, so secara overall, which sepatutnya bahagian sini kita akan tentukan positive or negative infinity. Tetapi because of this, menyebabkan kita tak dapat tentukan positive or negative infinity. Okay, so apa yang kita akan conclude untuk limit approaching 2 from right adalah the limit does not exist. Okay, disebabkan square root of negative number. Okay, just conclude limit does not exist. Okay, and then kita akan buat perkara yang sama untuk limit approaching 2 from left. Okay, so untuk limit approaching 2 from left, again, bila kita ganti limit ke dalam function, so kita akan ada 2 divided by, so this one 4 minus 2 squared, again kita ada square root 0, so 0
di bahagian denominator. So kita tahu jawapannya adalah either positive or negative infinity. So kita akan check dengan cara number line. So kita akan ambil x approaching 2 from left. We would choose x equals to 1.999. Okay, and then kita ganti masuk ke dalam function kita. So kita akan ada square root 4 minus x square, which if we replace 1.999 ke dalam function kita, kita akan ada square root 4 minus 1.999 square. Okay, and then kita akan semak sign. So untuk sign bahagian numerator, this one would always be plus. Dan untuk bahagian denominator, boleh terus tekan calculator, and this time kita akan jumpa value di bahagian denominator sebagai positive value. So positive value divided by positive value, so secara overall our infinity is actually a positive infinity. Okay, and jangan lupa zero right here. Kita akan refer di bahagian bawah sini. So kita ada sign positive, so kita ada 0 plus. Okay, for x equals to 2, bila kita cari limit from right, kita dapati bahawa limitnya tidak exist. But when we find limit from left, kita jumpa positive infinity. Okay, so berbalik kepada step untuk mencari vertical asymptote. Okay, so untuk step yang kedua, apabila kita mencari limit kanan dan kiri, kita perlu pastikan kita jumpa positif atau negative infinity either side. Sama ada limit kanan ataupun limit kiri. Okay, dia tidak semestinya kedua-dua limit kiri dan kanan mesti jumpa infinity. Madam always ulang atau. Okay, so bila kamu jumpa either limit kanan dapat positive or negative infinity, atau limit from left dapat positive infinity or negative infinity, either one sahaja. Okay, limit kanan atau limit kiri dapat positive or negative infinity, itu sudah cukup untuk membuktikan bahawa yes, this is the vertical asymptote. Okay, so kalau untuk x equals to 2, limit kanan does not exist. However, untuk limit kiri, kita ada jumpa infinity. It is a positive infinity. So, this is enough ataupun cukup untuk kita buktikan bahawa x equals to 2 is the vertical asymptote. Okay, so madam ulang, jangan salah faham mengatakan bahawa untuk tentukan vertical asymptote mesti limit kiri dan kanan dapat both infinity. Tidak. Okay, either limit kanan atau limit kiri dapat positive or negative infinity, itu sudah cukup untuk kita conclude bahawa this is the vertical asymptote. Okay, so untuk soalan ini for x equals to, since kita jumpa limit kiri, okay, approaching 2 from left, jumpa infinity, so we can conclude that therefore x equals to 2 is the vertical asymptote. Okay, but untuk soalan ni belum selesai. Kita baru settle untuk x equals to 2 and we confirm that this is the VA for this function. And madam tinggalkan kamu untuk x equals to negative 2 untuk kamu prove sama ada dia vertical asymptote atau tidak untuk soalan ataupun function ini. Okay, so method yang sama boleh try, cuma kali ni ada sedikit berbeza di mana kita jumpa limit does not exist. Okay, cuba buat dahulu. If you have any problem, boleh directly tanya dengan madam.